जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा 10म श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर अन्य एक कविता जार नाम हो मंगली ओइला उषा। मंगली ओइला उषा कवितार कवि होती गंगाधर मेहेर एवं तांको स्वभाव कवि भाव से परिचित। से 1862 मसीह आधुनिक बरगढ़ जिलार बलपारी ठारे जन्मग्रहण करथिले। तांकर काव्य कविता मध्यरु थिला तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचक बध, इंदुमती एवं पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि महान ग्रंथ। एवं तांको क्षुद्र गीत गुड़िकर संकलन हेउछि कृषक संगीत, कविता माला, कविता कल्लोल, अर्घ्य थाली आदि पुस्तक। तो देख एबे आमे आलोचना करिबा विषय वस्तु विषय जीवा। मंगली ओइला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ स्वर्गरु संग्रहित होइछि एवं वाल्मीकि आश्रम रे रहुथबा निर्वासिता सीता को प्रकृति किभଳି भाबरे स्वागत करिछि, प्रकृति को मानव चित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधर सिद्ध हस्तरे एई पंक्ति गुड़िकरे प्रतिफलित करिथाय। जेतेबेले माता सीता को निर्वासिता कर दैछन्ति, श्री रामचंद्र लक्ष्मण को कही गंगा नदी कोଳରେ थिबा वाल्मीकि आश्रम पाखरे छाड़ी आसीचन्ति, सेतेबेले प्रकृति केमिति माता सीता को उत्साहित सहित स्वागत करिछि ताहा एई कवितारे दर्शा जाइछि। केमिति प्रकृति को मानवर चित्र उपस्थापन करिछन्ति कवि गंगाधर मेहेर, से विषय आमे जानिबा। राग हेउछि चखी राग। मंगली ओइला उषा विकच राजीव दोषा, जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। मंगली कहले मंगलमय समय रे, ओइला कहले आसिला, उषा कहले प्रभात। मंगलमय समय रे प्रभात देवी बा उषा आसीचन्ति। विकच राजीव दृशा, से विकच नयन रे, से पद्म फूल नयन रे, नयन सदृश रे जानकी को दर्शन करिबा पाई तांकर हृदय व्याकुल होई उठिछि। एवं जेतेबेले व्याकुल होई उठिछन्ति, विकच राजीव दृशानयन रे चाहि रहिछन्ति एवं कर पल्लव रे निहार, मुक्ताधरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रंगणे रही। पुणी प्रकृति राणी उषा तांको कर पल्लवे कहले, कर कहले हाथ, पल्लवे कहले कण जो कौलिया पत्र। कर पल्लव रे से कौलिया पत्र रे प्रकृति को देख, उषा को केमिति उषांकर कर पल्लव कहा सहित से कौलिया पत्र सहित तुलना करछन्ति। एवं निहर कहले काकर, जानिचो आमे निहर कहले काकर बा शिशिर। से शिशिर जो कर पल्लव रे ठप 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 हे पड़ीछि, से कौलिया पत्र ठप 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 हे पड़ीछि, सते जेमिति मुक्ता परि देखा जाउछि। एवं से मुक्तार उपहार धरे हृदय रे तृष्णा भाव रखी जानकी को दर्शन करिबा पई चाहि रहिछन्ति उषा देवी। तो सीतांक बास बाहर प्रांगण रे रहिछन्ति, से वाल्मीकि आश्रम बाहरे अनेई रहिछन्ति माता सीता को। कल कंठे कंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला। पुणी कलकंठ कहले कोइली। देख एथरे उषार कंठ कहा सहित कोइली सहित तुलना कले। प्रकृति को किभଳି भाबरे करछन्ति, कलकंठे कहिला, दर्शन दिय सती राति पाहिला। बुझेला, हे सती शिरोमणि दर्शन दियो, एबे राति पाही गलाणी, प्रभात आसी गलेणी, तो दर्शन दियो बोली कहिला। सेतेबेले अरुण कषाय बास, कुसुम कांति विकास, प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने। देख अरुण कषाय बास प्रकृति केमिति, जेतेबेले हमर सूर्य किरण आसीबा आगरु कोन करिथे, नाली रंगर पाट वस्त्र धारण करिଥାଏ। प्रकृति सेतेबेले से नाली रंगर कषाय बास, नाली रंगर पाट वस्त्र धारण करछि। एवं कुसुम कांति विकास, चारिआडे कुसुम, कुसुम कहले फूल गुड़िकर विकसित होइछि, तार बास्ना रे प्रपुष्ठित हो जाइछि, विकसित हो जाइछि। प्रशांत रूप, शांत शांत रूप रे विश्वास दियंती मने, विश्वास आसी जाय से रूप को देखिले
ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଆସିଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସତେ ଯେମିତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆସୁସି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନି, ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନେ। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ବୋଇଲେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକୃତି ମଧୁର ଭାଷା ଆସୁଛି, ମଧୁର ଭାଷାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନବ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଉଷା ଦେବୀ ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ। ପୁଣି କହିଲା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ସମୀର ପବନ, ସମୀର କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛୁ ପବନ କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ପବନର ସୁଅରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ କୁହାହେଇଛି। ତ ଉଷା ଦେବୀ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସମୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭ୍ରମଣ କ'ଣ କରୁଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି ଏବଂ ସୁରଭି ନାଚୁଛି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସେଇ ପ୍ରଭାତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତାର ଭାଟ ହୁଏ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ରଡ଼ି କରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସତେ ଯେମିତିକି ସ୍ତବ ପାଠ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ତବ ପାଠ ହେଉଛି। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ, ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା। ପାଟବସ୍ତ୍ର, ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍, ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଥାନ୍ତି। ତ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଏବଂ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ସତୀକୁ ରାଜରାଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମର ରହିଲା ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମ କଳିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ମୁନିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବେଦଧ୍ୱନି ସ୍ୱର କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ସତେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଶ୍ୟାମ ବନଟା ଏବଂ ଉଠିଲା ଭେଦି, ସେଇ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ଗଗନର ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର, ଗଗନକୁ, ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଗଗନକୁ ଭେଦ କରିଥାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଇ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି କରିଥାଏ, ଶାନ୍ତି କରିଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକି, ଯେନ୍ଟାକି ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଶେଷ ନାଗ ଶ୍ରୁତିକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାରେ ଏବଂ ସେଇ ବେଦଧ୍ୱନି, ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିର ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ, ମନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ବେଳକୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଇଁବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବେଳକୁ ବେଳ, ଯାହା ଫଳରେ ବନଟି, ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଉଜ୍ଜଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ଅଗାଢ଼ ଶକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ପୁଣି ଏ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ନାମକ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି, ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ପୁଣି ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ, ହେ ବୈଦେହୀ, ସୁକୁମାର ଉଷା, ସୁକୁମାର ଦେହି, ଉଷା ସେଇ ପ୍ରଭାତ ସୁକୁମାର ଦେହରେ ଆସିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ତୋଷ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
दूर करंतु तमसा रही अने पुणी से तमसा नदी से वाल्मीकि आश्रम बही जाउथबा तमसा नदी मध्य अने रही कल करी थरे सुख लभिबा पाई हे माता सीता आपण को कल करिबे करी टिके सुख पाइबा पाई टिके खुशी पाइबा पाई टिके शांति पाइबा पाई से आपण को तमसा नदी आपण को अने रही। नेक्स्ट आसला पद्मिनी हृदय शिशिर बिंदुरेखर रश्मिर प्रतिबिंब परि वीर राम मूर्ति सक जर्जरित चित्त फलके करी चित्रित हेले आसनु उत्थित जानकी सती नमी अनुकंपा पयरे बंदिले उषार पाद सभी नयरे। पुणी कौन होइछि जेतेबेले अनुकंपा उठे देइछन्ति सेतेबेले पद्मिनी हृदय शिशिर तांको हृदय को पद्मिनी पद्मिनी कहले कौन पद्मिनी कहले पद्म फूल भलिया करते तांको हृदय पद्म फूल सहित तुलना करछन्ति खर रश्मिर बिंदुरे खर रश्मिर प्रतिबिंब परि से हृदय रूपक खर रश्मिरे प्रतिबिंब आंकिछन्ति श्री रामंकर मूर्ति को माता सीता एवं सख जर्जरित चित्तरे दुख मनरे फलके करी चित्रित तांकर आखि फलकरे रामंकर चित्र आंकी से आसनु शयनरू उठी जाइछन्ति जानकी सती जेतेबेले उठी जाइछन्ति अनुकंपांक पयरे प्रणाम जणैछन्ति ता सहित वंदना करिछन्ति उषार पाद सविनयरे उषा पाद पद्म पयरे तो एवं माता सीता सेतेबेले कहिले बइले ताकू प्रशंसी माता सीता कहउछन्ति उषा को प्रशंसा करूछन्ति बइले ताकू प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी तो तिमिर कहिले अंधार आमे जानिछु माता सीता उषा को कहउछन्ति प्रशंसा करी कहउछन्ति तुमे तो अंधार को दूर करि देओ पुणी रवि आगमन संसी हुओ संसार रवि आगमन आगरू तमे ए संसार रे आसी उपस्थित हो जाओ ए धराधाम रे आसी पहुँची जाओ तुम्भ कमल चरण करे ज्योति आहरण पुणी तुम्भर ए कमल चरण रे आसी कौन ज्योति सूर्यंकर किरण सूर्य मध्य प्रणपात करी सूर्य मध्य प्रणाम करी तही जाऊछि शरण दृढ़ आशारे तेणु मु तुम शरण नेउछि दृढ़ मनरे दृढ़ आशारे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके बुझेला रघुवंशिके एठारे किए आमर सीता नहीं तो शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। तो आमे नेक्स्ट क्लास उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा जेतेबेले उत्सुक हृदय रे रात्रिटी शेष हो जाइछि शेषरे आम तमसा नदी उत्सुक हृदय रे चाहि रहिछन्ति माता सीता को आलिंगन करिबा पई शेषरे कौन होइछि आश्रम धात्री अनुकंपा एवं माता सीता तमसा नदी को जाइछन्ति एवं तमसा नदी सेठारे अनेई रहिछि प्रांगणे कुसुम बिंछि सुबासित निरसिंछि से तमसा नदी प्रांगण रे जेहेतु प्रभात समय हो जाइथाए कुसुम गुड़िक झरी पड़ी थाए बिंछि हो जाइथाए चारिआडे बाट सारा एवं से कुसुम पड़ला परे जेमिति काकर गुड़िक कौन नीर काकर पानी गुड़िक काकर पानी गुड़िक चारिआडे बिंछि जाइथे सते जेमिति ताकू कौन सुबासित नीर भली व्याख्या करिसंती हमर कवि गंगाधर मेहर तमसा नदी सुमासित नीर सिंची रखिछि पुणी मंगल प्रदीप रवि प्रभाती तारा जो प्रभात समय मिंजी हे गोटे तारा बाहरी थाए से प्रभाती तारा को मंगलर दीप सहित तुलना करिसंती मंगल आलती धरी अनै रहिसंती तमसा नदी माता सीता को मंगल आलती करिबा पई मुहुर्मुहु मीन नयने चाहिथिला सीता सती शुभ गमने से तमसा नदी बारंबार मीन नयन रे
ବୁଝିଲା ମୀନ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସୀତା ସତୀଙ୍କର ସେଇ ଶୁଭ ଗମନକୁ। କେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ମୋର ଏଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି। ଉଠୁଜୁ ତପସ୍ୟ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ। ବାହାରେ ଅବଗା ଗହନେ ଅନୁକମ୍ପଙ୍କ ଗହଣେ, ତମସା ଧାର ବହନେ କଲେ ଗମନ। ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଜୁ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ, ମନେ ରଖିଯାଅ। ତାପସ କନ୍ୟା, ଥରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ତାପସ୍ୟ କନ୍ୟା କହୁଛି। ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତା। ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ, ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ସତୀ ଶିରୋମଣି। ବାହାରି ଗଲେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣରେ, ବାହାରି ଗଲେ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତମସା ନଦୀକୁ। ତମସା ଆଡ଼େ ଗମନ କରିଛନ୍ତି, ତମସା ନଦୀ ଧାରା ବହନେ ଗଲେ ଗମନ। ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗଲା ତରଙ୍ଗ କରେ। ଯେଉଁ ତମସା ନଦୀର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଲହଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସି ମାତା ସତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି, ପୁଣି ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି, ଘେନି ନେଇଛି ସ୍ନେହରେ, ସେଇ ତରଙ୍ଗ ରୂପୀ ସ୍ନେହରେ। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ। ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କୁଳୁ 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 ଶବ୍ଦରେ ଭାସି ଆସିଛି। ମା ଗୋ ମୋ ମନସରେ ନଥିଲା ଆଶା, ସେଇ ତମସା ନଦୀର ଯେଉଁ କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି, ମା ଗୋ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ନଥିଲା। ରବିଙ୍କ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର। ଏଠାରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି କରିବଙ୍କ ଅଙ୍କେ ବିହାର, ମୋର ଏଇ ହୃଦୟରେ ଆସି, ମୋର ଏଇ କରପଲ୍ଲବରେ ଆସି ଆଲିଙ୍ଗନ ହେବ, ମୋର କେବେ ଆଶା ନଥିଲା। ମା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ତମେ, ସୀତା ପରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା, ଭାଗ୍ୟବତୀ ମତେ ସଂସାରେ ବଲିବେ ତ ଯୋଗ, ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଯେହେତୁ ତୁ ଆସି ଏଠାରେ ମୋତେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମୋ ଆଲିଙ୍ଗନ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋ ଯୋଗୁଁ ମା ମୁଁ ଏଇ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ ରହିବି। ସାରା ସଂସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବି। ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ କବିତାଟି। ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ।